pogledajte sada ovaj pogled odavde. Ispred mene je prodavnica likera koja posluje neprekidno od 1840. godine. Moje sljedeće odredište je Alfama, najstariji kvart Lisabona. Ime je Čika Story. Čika Story je urednik emisije. Čika Story, puno te pozdravljam, puno se nas gledao i to. Dobrodošli u jubilarnu 20. epizodu serijala Pirineos. Nalazim se na Pirinejskom poluostrvu na obali Atlantskog okeana u Lisabonu, najzapadnijoj prestonici Evrope. Ovo nije samo još jedna destinacija na mapi, već mesto gdje se sudaraju kontinent, okean i istorija koja traje više od 7 vekova. Pirinejsko poluostrvo je jedino veliko evropsko poluostrvo koje je u potpunosti prirodno odvojeno od ostatka kontinenta, planinskim masivom Pirineja. Upravo ta izolacija omogućila je razvoj posebnih jezika, kultura i identiteta, od Baskije do Portugala. Atlantski okean je pokretač velikih geografskih otkrića. Sa ove obale Portugalci su prvi u istoriji otvorili pomorske rute prema Africi, Indiji i Brazilu, čime je svet prvi put povezan vodenim prostranstvom na globalnom nivou. Portugal je država sa najstarijim nepromenjenim granicama na svetu. Granice su definisane još 1297. godine i od tada do danas nijedna druga država na svijetu nije uspjela da sačuva isti teritorijalni oblik toliko dugo. Dobar dan, dobri ljudi. Pozdrav iz Lisabona, glavnog grada Portugala. Početak je juna, temperatura 25 stepeni, bez oblaka je i bez vetra. Lisabon važi za jedan od najlepših gradova Evrope. U ovom videu podelit ću informacije koje vam mogu značajno olakšati boravak ukoliko ikada dođete ovde. Reći ću kakav je Lisabon iz mog ugla, koliko je bezbedan saobraćaj, kako se snaći u gradu, gde i kako parkirati, koje atrakcije zaista vrede vremena, kakve su plaže, kakav je smeštaj i na kraju, da li se isplati doći ovde motorom. Prvi utisak kada uđete u Lisabon motorom je sljedeći. Ulice su uske, pune nagiba, kaldrma je svuda, a tramvaji prolaze bukvalno na dohvat ruke. Možda ovo zvuči strašno, ali u praksi sve funkcioniše ako znate par stvari. Vozači su uglavnom tolerantni, navikli na motore, skutere, ali grad ne prašta nepažnju. Lisabon nije grad za jurnjevu, ovde se vozi oprezno, mekano i sa dosta čitanja puta unapred. Najveća opasnost u Lisabonu nisu automobili. Najveća opasnost su šinanje tramvaja i klizava kaldrma, naročito kad je vlažno. Ako dolazite motorom, zaboravite nagla kočenja, zaboravite agresivne nagibe i prihvatite da je ovo grad gde se vozi glavom, ne gasom. Kada to shvatite, Lisabon postaje prijatno iskustvo, a ne stres. Jedna od najboljih stvari u Lisabonu je parking za motore. Motor se mnogo lakše parkira nego auto. U centru ćete često vidjeti označena mesta za motore, trotoare gde su motori već parkirani i tolerisani, kao i javne garaže koje primaju motore bez problema. Važno je znati, ne blokirati prolaz, ne parkirati na rampama i gledati kako to rade lokalci. Ako kopirate njih, nećete imati problem. Na pitanje šta vredi vidjeti, dajem sljedeći odgovor. Ako imate ograničeno vreme, ne jurite sve. Dovoljno je par mesta. Alfama, zbog atmosfere i duše grada. Belem, zbog istorije i okeana. I Vidikovci, jer Lisabon se gleda odozgo. Ono što mnogi ne znaju, Lisabon ima ozbiljne plaže. I to vrlo blizu. Motorom ste tamo za 20-30 minuta. Na Atlantskom okeanu, na otvorenim vetrovitim plažama ili u pitomijim zalivima oko Kaškajša. Što se tiče smeštaja, Lisabon više nije jeftin grad. Cene smeštaja su porasle, naročito u centru. Ako želite da uštedite, gledajte četvrti van strogog centra, birajte smeštaj blizu metro linija, a motor vam ovde daje ogromnu prednost. Nekada je bolje biti pola sata dalje, ali ste mirniji i rasterećeniji. Ja sam odabrao hotel sa podzemnom garažom. Radi se o hotelu Ibis koji pripada Accor grupaciji hotela. Nalazi se u poslovnoj zoni, pored autoputa A5, 10 km udaljen od centra.
Odnos cene i kvaliteta je vrlo dobar, posebno u poređenju sa cenama hotela u centru grada. Sobe su tipične za Ibis, male i čiste, sa udobnim krevetima. Osoblje je vrlo uslužno i ljubazno. Wi-Fi je besplatan, u okviru hotela postoji restoran sa jelima internacionalne kuhinje i bar koji radi 24 sata. Doručak je na bazi švedskog stola uz doplatu od 10 evra. Hotel ima baštu kao i teretanu. Postoji 7 razloga po meni zašto treba posjetiti Lisabon. Najpre, zbog toga što se grad nalazi na 7 brda. Šalu na stranu. Prvi razlog je zbog istorije i bogate kulturne zaostavštine, nekada jedne od vodećih kolonijalnih sila. Pod 2. Gastronomije. Blizina obale uticala je na kuhinju sa puno sveže ribe i plodova. Osim sve prisutnog vina Porto, u ponudi je i odlično vino sa Madire. Treći razlog su cene. Usluga je self-servis, cena kapućina 2,5 evra. Lisabon je jedna od najjeftinijih prestonica u Evropi. Četvrti faktor je sunce. Puno je turista, dan je sunčan. Lisabon je prestonica sa najviše sunčanih dana u Evropi. Pod 5. Plaže, jer na samo 30 minuta vožnje od centra Lisabona možete stići do uređenih plaža na obali okeana. Šesti razlog za dolazak ovde su izleti. Do Sintre, Cabo da Roque i Kaškajša se veoma lako i brzo stiže. I na kraju, aerodrom se nalazi u blizini centra grada. Ja sam se uputio u centar grada kako bih vam pokazao lepe lokacije. Ovo je najveći trg u Lisabonu, trgovački trg. Praco do Comercio, veliki trg na obali reke, nekada je bio ulazna tačka u grad i mesto Kraljevske palate. Danas je ovo jedno od glavnih okupljališta, savršeno za predah u pogled na vodu. Posebno iskustvo predstavlja vožnja legendarnim tramvajem broj 28, koji se probija kroz uske i strme ulice starih četvrti. Iako je danas turistička atrakcija, ovaj tramvaj i dalje ima važnu funkciju u svakodnevnom životu grada. Najbolje je posjetiti Lisabon u periodu od marta do maja ili tokom jeseni, od septembra do oktobra. U toku leta veće su gužve i smještaj je skuplji. Temperature u julu i augustu su često iznad 30 stepeni. Plaza do Comercio, trg trgovine, zaista monumentalno mesto, smešteno uz obalu reke Težo. Iza mene se nalazi Arca da Rua Augusta, impozantni luk koji predstavlja ulaz u stari deo grada. U prevodu, ovo je triumfalna kapija u ulici Augusta, jedan od najprepoznatljivijih simbola Lisabona. Posetioci se mogu popeti na vrh ove kapije, stepenicama ili liftom, odakle se pruža lep pogled na reku, katedralu i tvrđavu Svetog Đorđa. Ovaj luk je izgrađen nakon zemljotresa koji se dogodio 1755. godine. Na trgu se nalazi monumentalni konjanički spomenik kralju Žozeu I, koji je vladao tokom obnove grada nakon razornog zemljotresa u 18. veku. Na postoju se nalazi lik markiza od Pombala koji je predvodio rekonstrukciju grada. Ovo je reka Težo koja se uliva u Atlantski okean. Odavde se lepo vidi most 25. april koji je često upoređivan sa Golden Gate Bridgeom u San Francisku zbog slične crvene boje i stila. Slikom se selim u sam centar Lisabona. Tek sada slede uzbuđenja. Ostanite do kraja videa i ostavite komentar da li vam se dopada ovakav sadržaj. Nakon trga Comercio nastavljam šetnju Rua Augustom, glavnom pešačkom ulicom Lisabona. Ova ulica je zapravo produžetak trga. Prepuno je kafića, prodavnica, uličnih svirača i turista sa svih strana sveta. Na svakih 30 metara se nalaze prodavnice suvenira. I u bočnim ulicama se nalaze brojni restorani. Rua Augusta je najpoznatija pešačka ulica i glavna trgovačka arterija u centru Lisabona, koja povezuje dva glavna gradska trga, Praca do Comercio na jugu i Rossio na severu. Ulica je zatvorena za saobraćaj, što je čini živahnom promenadom ispunjenom turistima, lokalnim stanovništvom i uličnim umetnicima. Nalazi se u donjem gradu, popločana je crno-belim mozaikom.
Vreme je za prvu kafe pauzu. Usluga je self-servis, cena kapućina 2,5 evra. Posle kafe pauze nastavljam obilazak ovog lepog grada. Ovde se nalaze prodavnice sa poznatim mondnim brendovima, tradicionalne, stare prodavnice, kao i mnogi kafići i restorani. Nalazim se na trgu Dom Pedro IV, poznati kao Rosio. Ovaj trg je jedno od najživljih i najpoznatijih mesta u Lisabonu. Ime je dobio po portugalskom kralju Dom Pedro IV, čija se statua nalazi na sredini trga. Trg je tokom istorije bio svedok brojnih važnih događaja. Trg je poznat po crno-belom pločniku sa talasastim hipnotišućim uzorkom koji je postavljen sredinom 19. veka da odražava portugalsko pomorsko nasleđe. Sa obe strane spomenika nalaze se dve monumentalne kitnjaste barokne fontane u francuskom stilu. Pre nego što je postao turistički centar, trg je imao sledeće uloge. U 16. veku bio je sedište portugalske inkvizicije, odnosno ovde su se obavljale javne ritualne kazne, spaljivanje na lomači i pogubljenje jeretika. Rosio je bio i glavna arena za borbe bikova, pre nego što su izgrađeni stadioni za tu svrhu. Takođe je bio domaćin kraljevskih proslava, vojnih parada i sajmova, kao i mesto brojnih pobuna. Ako vas interesuje kakve su ovde zime, mogu reći da su tople, ali sa dosta padavina. Grad predstavlja i jednu od najpoželjnijih novogodišnjih destinacija. U nastavku ću prikazati najvažnije atrakcije lokacije koje obavezno morate posjetiti kada budete došli ovde. Na promenadi se nalazi spomenik otkrićima. Spomenik je izgrađen 1940. godine u čast pomoraca koji su u 15. veku doneli čovečanstvu velika geografska otkrića. Sam spomenik možete obići s polja, ali se i popeti na vrh, odakle se pruža lep pogled na Lisabon i na ušće reke Težo u okean. Zanimljivo je i da se sa vrha spomenika jasno vidi mapa na tlu na kojoj su prikazani vetrovi i rute kojima su portugalski moreplovci plovili i otkrivali nove teritorije. Kula Belem je jedna od glavnih znamenitosti grada. Izgrađena je na obali reke Težo u 16. veku kao utvrđenje za odbranu grada i kao simbol perioda velikih geografskih otkrića. Na početku španske invazije kula je korišćena kao zatvor. Ulaznica za Belem kulu se plaća 6 evra, ali uz Lisbon Card kulu možete obići besplatno. Moj savjet je da posetu Belem kuli organizujete tako što ćete objediniti posetu i Jeronimos manastira, jer se nalaze na svega par minuta razdaljine. Jedna od lokacija koju ste gotovo sigurno vidjeli na fotografijama je ulica kroz koju prolazi poznati elevator, odnosno uspinjača. Po ovakvim uspinjačama, kao vidu transporta, Lisabon je poznat zbog strmih ulica. Ovo ispred mene je Elevador de Santa Justa. Ovo je gvozdeni lift koji povezuje donji grad, to jest Baixu, sa gornjim delom grada, odnosno trgom Largo do Carmo. Lift je visok 45 metara, otvoren je 1902. godine, a na vrhu se nalazi terasa koja nudi panoramski pogled od 360 stepeni na centar grada, dvorac Svetog Đorđa i reku Težo. Vožnja uspinjačom je nešto što obavezno treba iskusiti, a to će vam i olakšati dolazak do pojedinih lokacija uz strme lisabonske uličice. Napominjem da ponekad za vožnju uspinjačom možete čekati u redu, u zavisnosti od perioda godine i broja turista u gradu. Iza mene je ulaz u žičaru, Elevador da Gloria, jedan od najpoznatijih liftova u Lisabonu koji vodi do vidikovca São Pedro da Alcantara. Kada govorimo o prevozu u Lisabonu, ne treba izostaviti poznate lisabonske tramvaje, posebno tramvaj 28. Ova linija je počela s radom još davne 1873. kada su tramvaje vukli konji. U 20. veku tramvajski sistem je elektrificiran, a linija 28 je ona koju ne treba propustiti jer prolazi kroz najlepše delove grada i daje vam mogućnost da kroz vožnju tramvajem razgledate grad iz ove perspektive. Preporučujem da izdvojite sat vremena za vožnju tramvajem 28 i to do posljednje stanice, te da se zatim vratite u centar grada istom linijom.
Javni prevoz u gradu je dobro organizovan i obuhvata metro, autobuse, tramvaje, uspinjače i trajekte. Nalazim se na trgu Restauradares. Trg se nalazi odmah ispod poznatog bulevara Avenida da Liberdade i predstavlja istorijsko mesto koje obeležava povratak portugalske nezavisnosti od Španije 1640. godine. Ovaj zeleni pojas je Avenija Slobode. U 18. veku ovde se nalazio ekskluzivni park. On je prvobitno bio ograđen visokim zidovima i u njega je smela da ulazi isključivo aristokratija. Tek 1821. godine kralj je naredio da se kapije sruše i park otvori za sve građane. Nalazim se na bulevaru Avenida da Liberdade. Po sredini bulevara je veoma lep zeleni pojas. Iako je projektovana po uzoru na parijske bulevare, ova avenija je sa svojih 90 metara širine u nekim delovima prostranija od mnogih evropskih poznatih ulica. Ovo je spomenik koji je podignut u čast vojnicima koji su poginuli u Prvom svetskom ratu. More na par koraka, motor parkiran pored šatora i mir koji se nalazi čak i u sezoni. Par minuta do Trogira, a ovde samo more, hlad i lagani dalmatinski ritam. Ako putujete obalom i tražite dobru bazu, Kamp Seget je pravo mesto. Lisabonska katedrala je jedna od najstarijih očuvanih građevina u gradu. Nije grandiozna kao mnoge evropske katedrale, ali je vredi posetiti. Time Out Market, odnosno Market Mercado da Ribeira, nalazi se u delu grada Cais do Sodre i predstavlja veliki market sa brojnim restoranima, barovima i prodavnicama lokalnih specijaliteta. Ovde ćete moći da probate gotovo sve portugalske specijalitete, a čak i ukoliko niste posebno gladni, savjetujem da probate portugalski slatkiš pastel de nata. U gradu se nalazi mnogo vidikovaca i nećete da pogrešite ako odete na bilo koji. Sa ovog vidikovca pruža se prelep pogled na bezbroj kuća u Alfami. Naravno, ako želite, ovde možete uživati u zalasku sunca. Ovo je idealna kombinacija. Manastir Jeronimos je još jedna od lokacija koju obavezno treba vidjeti u Lisabonu. Manastir se nalazi u Belemu, nedaleko od već spomenute Belem kule i spomenika otkrićima i izgrađen je u 16. veku. Kada govorimo o atrakcijama novijeg datuma, prilikom posete istočnom delu grada možete baciti pogledi na drugi najduži most u Evropi, most Vasco da Gama. U ovom delu grada nalazi se i Lisabonski okeanarijum, odnosno akvarijum, izgrađen 1998. godine. Postavku čini 5 različitih ekosistema: Severni Atlantik, Antarktik, Pacifik, Indijski okean i globalni deo. Ovo je još jedan od simbola grada, statua Hrista, Hristo Rei. Nalazi se na suprotnoj obali reke Težo u mestu Almada. Statua je inspirisana čuvenim Hristom Spasiteljem iz Rio de Janeira. Izgrađena je 1959. godine kao znak zahvalnosti što je Portugal bio pošteđen direktnih razaranja u Drugom svjetskom ratu. Ukupna visina spomenika je 110 metara. Sama figura Hrista visoka je 28 metara i stoji na postolju od 82 metra. Posetioci mogu liftom otići do platforme na vrhu postolja, odakle se pruža jedan od najboljih panoramskih pogleda na Lisabon i most 25. april. Jedna kraća pauza u Lisabonu, vreme je za osveženje, piće i jednu poslasticu. Završim sa pauzom, lep restoran, idem dalje. Moje sljedeće odredište je Alfama, najstariji kvart Lisabona. Alfamu kao deo grada već sam spominjao,
ali vredi napomenuti da je ovaj istorijski deo Lisabona veoma značajan i da je sama šetnja kroz Alfamu veoma zanimljiva. Ovaj kvart je pun različitih boja, lepih građevina, pogleda na reku i Lisabon kroz uske uličice. Nalazim se na trgu St. Dominik. Ispred mene je prodavnica likera koja posluje neprekidno od 1840. godine. Dajem savjete za pronalaženje najpovoljnijeg smeštaja. Putujte van sezone. Izbjegavanje perioda od juna do septembra, kao i za vreme božićnih i novogodišnjih praznika, može vam uštediti 30 do 40% na troškovima smeštaja. Rezervišite unapred jer ranija rezervacija često obezbeđuje niže cene. Za duži boravak ili veće grupe najam apartmana može biti isplativiji od hotela. Iako su centralne četvrti pogodne za razgledanje, one su i najskuplje. Smeštaj u obližnjim, jeftinijim zonama sa dobrom metro vezom je pametan potez. U Lisabonu postoji nekoliko hotela iz lanca Ibis, koji su među putnicima poznati kao sigurna opcija za one koji traže standardan kvalitet, čistoću i pristupačne cene bez luksuza. Popeo sam se na brdo Santo Andre, ovdje se nalazi jedan od najlepših vidikovaca u Lisabonu. Na vidikovcu se nalazi crkva Grasa, a pogledajte sada ovaj pogled odavde. Lisabon je poznat kao grad na 7 brda, a Colina de Santo Andre je jedno od njih. Na ovom brdu se nalaze dva najpoznatija vidikovca u gradu. Ja se nalazim na jednom, a postoji i drugi koji predstavlja najvišu tačku grada i sa kog se pruža spektakularan pogled na zamak Svetog Đorđa i reku Težo. Ovo je jedan od najstarijih delova Lisabona. Crkva sa samostanom koja se nalazi iza mene, izgrađena je davne 1291. godine, a obnovljena nakon zemljotresa 1755. godine. Najbolje vreme za dolazak ovde je rano ujutru ili kasno popodne kada je najbolja svetlost. Odavde se pogled pruža na centralni deo grada, na most 25. april i reku Težo. Iza mene se vidi najpoznatija tvrđava u gradu, tvrđava São Jorge. Tvrđava Svetog Đorđa je impresivno utvrđenje na vrhu jednog od brda u centralnom delu Lisabona. Tvrđava se nalazi u delu grada Alfama i značajna je jer je služila kao kraljevska palata od 13. do 15. veka, dok je kasnije korišćena u vojne svrhe. Grad je poznat po azuleo s keramičkim pločicama koje krase fasade zgrada. Postoji čak i nacionalni muzej pločica posvećen ovoj umetnosti. Lisabon je rodno mesto fada, duboke i melanholične muzike koja predstavlja portugalski koncept saudade, to jest čežnje. U nastavku daću vam nekoliko savjeta. Istražite grad pešice. Mnogi od najlepših delova grada i mnoge uske ulice Alfame najbolje se doživljavaju pešaka. Probajte lokalnu kuhinju. Budite oprezni sa ličnim stvarima i nosite udobnu obuću jer ovdje ima mnogo strmih, popločanih ulica i brda, pa su udobne cipele neophodne. I evo me na još jednom vidikovcu. U 2025. godini Lisabon se našao na listama gradova koje treba izbjegavati zbog pretjeranog turizma. Putnici prijavljuju redove za glavne atrakcije, na primjer za ulazak u tvrđavu Sveti Đorđe, kao i za vožnju tramvajem 28. Evo nalazim se ovdje, preko puta je grad Barreiro. Nalazim se na trgu Largo das Portas do Sol. Iza mene se nalazi kip Svetog Vincenta koji drži lađu u ruci. Sveti Vincent je zaštitnik Lisabona, a ova lađa predstavlja povezanost Lisabona sa okeanom. Lisabon je danas moderan i funkcionalan grad, ali njegova prošlost je bila složena. Ovo je mesto gdje su se ukrštali religija, politika i moć. Sa ove obale započela su putovanja koje su trajno promenila svet. Portugal je država sa najstarijim nepromenjenim granicama na svetu. Taj kontinuitet se ovdje vidi jasnije nego bilo gdje drugdje.
Ovo je bila 20. epizoda serijala Pirineros. Ako vam se dopada ovakav pristup putovanju u istoriji, zapratite kanal Čika Story. Vidimo se u sljedećoj epizodi.